Bapak Inang, hitaganupan na hinarga ni Tuhan, kuria tambun na hinaholongan, bani nasihol hita mambogey hata ni naibata, ay ma bani partongguanta budarion, ase pasirsir hita mauhur pakon pikiranta, nalako mambogey hata ni Tuhan ta, martonggo mahita. Tuhan na ibata Bapa, ibagas Tuhan nami, Tuhan Yesus Kristus. Riap hanami marlopit tangan marunduk nuhur Tuhan ilobimu. Hanami haganup kuryamu gekapes tambun. Mangahapdo hanami Bapa bagal niin irup nyuhur. Bagal niin holong pakon panramotionmu. Rosidas bani panorang on. Natutap doham hape sari kawah. Memberi gogoh kekuatan panramotion. Huban nami mampen mangasup kanami, margogoh kanami, mandalani ari-ari ni guluhon. Terima kasih matongon Tuhan. Bani panorang bodari on, boy isihan nami mamuji pasangapon ham, marhitihon para tongguan nami. Terima kasih Bapa, asi pasupasaham partongguan nami, pasupasaham hadirion nami, sonay agi pasupasaham hatamu, nasihol ondos kuben nami. Bukaham uhur pakon pikiran para bagas nami. Ase hatamu inboy siat. Janah marulih kanami bani hatamu. Terima kasih matongon Tuhan. Siholan do kanami mambogi hatamu. Halani hatamu do rigapan panondang bani dalan nami. Terima kasih ma Bapa. Ibagas Kristus Yesus anakmu in. Martongko marondos mahanami. Dia titupa ma bani Tuhan. Amin. Horas mabata haganup na siyam kuria tambun. Salom. Salam semangat tene. Tetap mahita margogoh. Maronjolan bani Tuhan ta. Mandalani ari-ari ni guluhta. Hitaganupan na siyam Bapa Inang haganup kuria gikapes tambun. Mulai humbani sektor sada, sektor 2, rosi daskubani sektor 3. Hita ganupan tene. Hatani Tuhan nasihol ondos kubata bani panorang partongguanta aima bodari on ibuat do humbani Roma. Aima kitab Roma bindu 12 mamuka ayat 17 rosidas kubani ayat 20 sada. Sahalinari Roma bindu 12 mamuka ayat 17 rosidas kubani ayat 20 sada. Sonon mahatani na ibata ase ibasahan nami riap hita mangihut-ihut ibagas uhur tatene. Ulang ma balaskon na siyam na jahat balas ni na jahat. Porluhon na siyam na madiyar ilobe ni haganup halak. Anggo tarbahen sibar na tarhorjahon na siyam maradame man na siyam pakon haganup halak. Na siyam na hinaholongan ulang man na siyam mambalas. Tapi padas na siyam ringis in bani na ibata ay tarsurat do bakkudo pambalason. Ahupe mambalaskon nini Tuhan in. Aype ang golohean musuhmu bere mangan iya. Ang gohorahan iya bere minum. Ay anggo ibahin ham sonay napajunjun nar doham bani uluni. Ulang mataluham ibahen na jahat. Tapi taluhon hamma na jahat in marhite na madiyar. Naima dasni hatani Tuhanta na ibata. Salinari oras ma hubani na siyam haganupan kuria tambun tene. Mulai sektor sada das kubani sektor 2. Salam semangat, nahado kabar. Sehat do haganup, malas suhur, dia titupa
ase tetap mahita riap pakon Tuhan ta mandalani ari-ari ni guluhon. Ase ulang mandole, ase ulang gabi galek, ase ulang gabi menyerah kita mendalani tantangan na bagal ontene. Ase margugoh kuat kanay dugi. Iya, hitaganupan na hinarga ni Tuhan. Ahado na sihol ipatugah, ipaondos hata ni Tuhan on hubat tatene. Ay manokan na do ibasa hita, Roma 12 ayat 17 Rosidas kubani ayat 21. Jadi anggo ipadomu ipahombar hita hubani topik mingguanta makatahon halak parpitor ilobe ni naibata. Jadi surah hado tongon hita ganup na siyang bapa inang halak parpitor orang benar ilobe ni Tuhan. Dalam artian na siwal ipatugah ijon, sonahado bakko, sonahado pangabak, sonahado perilaku na patut na talup ipataridahkon hita. Itungah-tungah parguluhan ta selaku halak parpitor ilobe ni Tuhan ta intene. Jadi anggo ipadihut-dihut kita, anggo idalami hita ipabagas kita hata ni Tuhan, setidaknya adong tolu perilaku na patut na talup ipataridahkon halak parpitor, halak na porsaya hubani Tuhan na ibata itungah-tungah pardalanan ni guluh ni kanay dugi. Dan on mahumana patut iparimbagas ko kita ihaguluh kon hita bani perjalanan kehidupan ta, baik ay itungah-tungah masyarakat, baik ay itungah-tungah sektor ta, baik ay itungah-tungah ay makuriyain. Setidaknya adong tolu perilaku na perlu ipataridakon hita. Marhita teks ni ambilanta do mo hubani topik tatene sonahado halak parpitor, sonahado halak na porsayain lobe ni Tuhan in. Itaganupan na hinarga ni Tuhan, perilaku na parlobe na ipatugah bani ambilanta ijon, na perlu ipataridahkon hita hubani duniaon, na perlu isaksihon hita hubani duniaon, na perlu ipertontonhon kita hubani duniaon ay lang mambalas kon na jahat bani halak naligan, tapi mardame bani ganupan halak. On mana parlobe na sihol ipaondos kubata na perlu tene ihaguluh kon hita. Salinari hita ganup na hinarga ni Tuhan ay lang mambalas kon na jahat bani naligan, tapi mardame bani ganupan halak. Nini hata ni Tuhan nakin ijon ay bani ayat 17 ay ulang mabalos kon na siyam na jahat balas ni na jahat. Bani ayat 10 siya na siyam na hinaholongan ulang na siyam mambalas, tapi padas ringis in bani naibata. Jadi on mana parlobe HP na perlu ipataridakon hita sebagai halak na persaya hita hubani Tuhan tene. Ay lang mambalas kon na jahat, balas ni na jahat hubani halak na ligan atap isipi ay. Rado adong nalang marosuh kubata. Rado adong nalang marhagi kubata. Rado adong mamben maburit uhurta. Rado adong mamben terluka hita. Rado adong sanggah panorang tarsosak kita. Hita ganup na hinarga ni Tuhan. Sanggah perlu temang hita manginto pangurupian bani hasoman lang isuhun ini kanay dugi. Tapi sa dapan orang koliroh na lang masugun hitay hubat taw si hala di guluhon kan timbal balik do. Rado sonari ham butuh, haduan iya butuh. Sonari ham yatas, haduan rado ituruh. Kaido sige ti sobut halak bahasa guluon songon roda ni padati.
Say songon sorhani pada tido. Kanay do. Marputar do guluh on. Jadi hitaganop na hinarga ni Tuhan. Hatanay bata si hol patugah kun ijon hubata. Sangat luar biasa doa itu ni. Ahado ni ijay. Ulang mabalas kun na jahatin. Hubani halak na ligahan. Jadi paalaboy hita sunay hitaganop na hinarga ni Tuhan. Misalnya adong mampenham burit uhur, tapi anggoham utik pelang raham membalas kunay luar biasa. Au dalam hal on, ipatugah kanami ma sada na sangat luar biasa ya pon kanami tine bani sada kesaksian on sada tokoh sejarah internasional doon mungkin haganupan do hita membotoh isi na ginoran Nelson Mandela kanay do. Buto na siyam, Nelson Mandela on, ay sada halak na ongga maraih hadiah Nobel perdamaian, ay makalani lang membalas kun na jahat bani na jahat iya. Tapi dia selalu ingin damai sangon bani halak bani hata ni Tuhan tatini. Mardami bani haganop halak. On konteksnya on i Afrika Selatan. Butuh kita na siyang bapa inang hitaganop na hinarga ni Tuhan. Panorang ay Afrika Selatan, mayoritas ijay sebenarnya penduduk ni warga kulit hitam. Tetapi na menguasai warga kulit putih. Ijajah sidi do warga kulit hitam. Kanay dogi, iparadakdak. Ibayin do tindakan kubani kulit hitam songon lang jolma. Itongah-tongah umum pelang boy ala kulit hitam. Bani mobil peng godong kulit putih maningun lau si dia. Kanay dogi. Sada panorang hitaganupan bangkit ma kulit hitam on terpilih ma Nelson Mandela gabi presiden. Jana Nelson Mandela on hitaganupan na siyam bapa inang dum mamarulak-ulakan itahan, ipenjarahon, pakon naligan. Tapi halani kegigihan ni ahin ni ibangkut kon ni mas semangat kebangsaan sarupa do haganupan lang adong bidani ulang membalas kon na jahat, naik ma iya gabi presiden. Sanggah naik iya gabi presiden, bahat halak makatahon usir hita makulit putih. Nini. Tapi ahadun ini, lang uman sonay. Lang diar sonay. Agepe sa dokah on kulit putih do mampardakdak kita, tapi ibuat ni kumbani sisi positif ni. Bahat do kamajuan itongah-tongah ta, i Afrika Selatan ay mahalani kulit putih. Halani ay mari kita saling memaafkan, mari kita saling bergandengan tangan, lupakan masa lalu untuk kemajuan masa depan. Luar biasa. Ay masih dunia angkat tangan duhubani. Salut. Utik pelang adong dendam. Utik pelang adong gajak nihur hubani halak kulit putih. Bahkan irangkul do ganup. Agi pesado kahon do maipardakdak. Hita ganupan na siyang bapa inang. Ambit sunay hita tene itong-tongah masyarakat. Hita pinasa Korea, rado, sada panorang. Kanay dugi. Dong na perlu bani inang nasada. Eda bakulo bisa non. Lang dong ni. Di sang sada panorang ro eda ay membutuhkan ham. Ulang mitro lang adong. Dong do eda. Sadia bamu. Aha bamu. Kanay do mana terjadi kumabani Yusuf. Hita ganup na hinarga ni Tuhan. Sanggah ijual ay ma sanina-saninani iya. Nalaw ibunuh iya. Dana ijual hubani saudagar ibuan humasir. Hape imasir gabi Perdana Menteri iya. Sada panorang Roma lohe maningting. Dashu Israel. Kelaparan ijay. Sehingga terpaksa sida humasir. Halani mamboge balita imasir makmur. Dugko sida sidijay. Hape ibotok sidia ma. Perdana Menteri ay. Pemimpin ay ma Yusuf na ongga ipardakdak ipamasok sidia hubani godung na laho ibunuh. Mabiar sidia. Tapi ahadon ini Yusuf ulang mabiar na siyam. Kan anak ni naibatado. Lang adong baku dendam. Wah luar biasa. Kita ganupan ay ma na siyang bapa inang. Non manamin hubatta. Itong ton atap adong pinahurang iban hasuman ulang adong dendam. Itong tan sa Korea on palaboy sunay matin matumang. Sudap matumang par sa orang taon.
Ang gulang adong burit ni hurmu hubani halak na legan, agepe iben halak misalnya ongga burit ni hur na bolon hubamu. Ongga iben halak sakit hati hubamu. Tapi lang ibalas kon aham ay. Tuhan pe makatahon sunay do. Anggo igijik halak ham bani batu, gijik ma iya bani kapas. Ahado maksudnya lang membalas kon na jahat bani na jahat. Anggo ito par halak ham siamun, beres yang bilo. Ahado artinya ay lang membalas kon na jahat bani na jahat, tapi berdamai dengan semua orang. Jadi on maperilaku na perlu ipatarila kon hita tene. Itongah-tongah parsauranta ikuriain, asilang adong burit nuhur antara satu dengan yang lain, ulang bedong namin nasunayay. Halanya ka, lang membalas kon na jahat bani na jahat. Tetapi mardami ma bani ganupan halak. Ay do keunggulan kepribadian ni halak na porsaya. Jadi luar biasa firman Tuhan, patarida kon hita on pos luhur nami, ang kuria tambun tene, parbujur don haganupan. Maju don haganupan. Kanay doge. Ay mana parlobe. Baru napaduahon, kita ganup na hinarga ni Tuhan, perilaku napaduahon na perlu ipatarida kon hita tongah-tongah ni dunia on, sebagai halak na persaya hita, songon isobut bani ayat 20 ayat ini. Ahadun ini bani ayat 20, age ibasahon hanami hujon, ay pe ang golohean musuhmu, bere mangan iya. Ang kuhurahan iya, bere minum. Pakon sa tulus ini. Kanay do, ang golohean musuhmu, bere mangan iya. Ang kuhurahan iya, bere minum. Ahadun na sigol ipatugah ijay, asibahin hitama na madiyar. Hubani ganupan hasoman, agi hubani halak na ongga manusahi urmu. Agi hubani halak na ongga mambenham merasa lang enak. Kanay dugi, unma perilaku na paduahon na sangat luar biasa na ipatarluy patarilakon hita, beda na hita pa kon dunia on. Bahasa hita, sa kung isobut Tuhan bani Mateus 6 ayat 12 sa das ko bani 16 ayat, Mateus 5 tene, ayat 12 das ko bani 16, hamdo garam pakon panondang. Nahado hita boy menjadi garam pakon panondang, anggo hita pe pardomdom do. Naha hita boy menjadi garam pakon panondang, anggo hita pe urah-urah do maburit uhurta. Nahado hita menjadi garam pakon panondang, anggo hita pe urah-urah do mandolei, urah-urah do tersakiti perasaan ta. Tapi ijon ma hatani Tuhan makatahon tene, ase bahin hita ma namadiyar hubani haganupan halak, age hubani halak nalang makarusul kon ham. Halaning gubigin hita sonay, ahadun ini hatani na ibata bani ayat 20 ay, ang gubin ham sonay napajunjun nar do ham bani uluni. Itu akan mengubahkan dia. Jadi ang guboy terubahkan halak-hala ni pambahinanta na madiyar, ang guboy terubahkan halak-hala ni perilakuta na majenges, pasti itu sangat luar biasa ilobe ni naibata. Jadi onma hita ganupan na siyam inang, na siyam bapa, begitu juga muda-mudi di dalam perjalanan kehidupan ini, bagaimana kita seharusnya berperilaku, bagaimana kita seharusnya memperlihatkan, mempertontonkan kesaksian kehidupan. Marilah berbuat baik kepada semua orang, sehingga melalui kesaksian kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Melalui kesaksian kehidupanmu, melalui kesaksian kehidupanku, melalui kesaksian kehidupan tak GKPS Tambun, bahat mahalak makatahon na puji ma Tuhan na ibata. Na puji ma Tuhan na ibata, bujur-bujur na sa halak Kristenon, bujur-bujur na sa par GKPS on. Kan sudap lusunay, bujur-bujur na sa tetangga kain ni halak. Begitu baik dia, sari kawah isi ay, par GKPS Tambun ni, kunay do. Jadi luar biasa doon. Kita ganupan na hinarga ni Tuhan. Jadi onma perilaku na perlu ipataridakon hita, na perlu ihorjahon ham bani guluhon ay membahen na madiyar. Hubani ganupan jolma, bani ganupan halak, agi hubani musuh, apalagi hubani hasoman, apalagi bani nasa Korea, bahin hita man na madiyar tini.
Kenai dogi. Akadun nama diar ay bakat. Misalnya yang godong halak sedang isoman kirim ham, hubani pisang. Golang boy mengirim apel, pisang kirim ham. Kenai do. Golang boy pisang, ya tonggo, WA, ado kabarmu. Berbuat baiklah kepada semua orang. Pasti boy doai. Luar biasa doai. Kenai dogi. Apalagi bani situasi sondahan on. Situasi na borat on. Ang guboy hita pataridah kon nama diar ay. Luar biasa duda. Gabi tambar kekuatan doai hubani hasomanta. Kenai dogi. Jadi kita ganup na siyam Bapak Inang on mahata ni Tuhan na paduahon songon-songon ban ayat 20 ay ma salinari tene ase bahin hita man nama diar hubani ganupan jolma agi hubani halak nalang makarusukon hita agi hubani halak nalang sa ugama pakon hita kanay do bahin hita nama diar ay bahin hita situruan ay doon ay pataridakon Tuhan selama kehidupan ni ay doon ay pataridakon jemaat mula-mula selama kehidupannya sehingga jemaat mula-mula pada waktu itu luar biasa bertumbuh dan berkembang gabi harusuk bani halak nalegan kanay do ay man napaduahon baru naparpudi napatuluhon ahado sikap perilaku na perlu ipataridakon hita selaku halak na persaya selaku halak parpitor ilobe ni Tuhan tanay bata so isobut bani ayat 20 sada tene ahado nini ijay bani ayat 20 sada ulang mataluham ibahin na jahat tapi taluhon ham na jahat in marhite na madihar onpe luar biasa doon kanay dogi ulang mataluham bahin na jahat tapi taluhon mana jahat in bani na madihar artini kita bani kehidupan ta bani perguluhan ta lang talu ibahin hajahaton tapi italuhon kita do hajahaton ay marhitehon horja na madihar bani kuluhta kanay dogi misalni ang godong na siyang pedagang at pedagang ahapi ay rai tipu halak rohkam rado halak marutang rado holy patar haduan ini hape sa taon malala lang tapi lang halanya lang iparsapon hamba na iparsapon ham tong kawah tong ham aha kabar lay aha kabar eda akhirnya ibagas uhur ni hibat ma siyam biya ay isi doay hape dong madong utang ko tulu haliw marutang lang ko bayar madong 3 taon hape ang gubana bujur dong lalak naima tapi ang go mitordong halak marutang lang bayar ni rohkam ipasipkam huma jupah pidolan mangios kumaham berarti do sudah sa kalasta harus lebih tinggi tene ay dun ini Tuhan ijon lang talu ibahin hajahaton tapi taluhon ham hajahaton in marhitehon horja nama dia jadi naima luar biasa doon hata ni Tuhan on kanay dugi misalnya adong halak naman dumdumi ham ibahin ni sonaha asimasida ham tapi ang go ham lang rasonay holong tong songon Nelson Mandela ay nakinay pakon sa denari misalni ang gonggit tangar na siyang pasti tini Martin Luther King on mahuma tokoh pembebas kulit hitam in Amerika Serikat luar biasa do halak kulit hitam panorang ay jongjong pelang boy hundur rup pakon halak kulit putih sada motor bus pelang boy halanya yanggap do si dia kelas rendah tapi jongjong ma bangkit ma Martin Luther King halun ini suatu saat saya bermimpi bahwa di Amerika tidak ada klasifikasi antara kulit putih dan kulit hitam sarupa do ganun iperjuangkon maay dengan kebaikan tailang ibalas kon si dia retene nasampor banin nasampor ibalas kon doay jahat pe kulit putih bujur tong si dia akhirnya negara membahen undang-undang langadong be pembedaan halani iperjuangkon ay halani habaykon kebaikan ay on manamin itu tongah kuriat ton pe iantara hita pe ulang tini ibalas kon hita nasampor banin nasampor ang gudong hinan atik mahua iben halak hubamu udahlah bagian kedua ini Tuhan bani ayat 10 sihay nak kenay
rin akon kita tong nama dia senyum, jenges, sapa, oras. Dong sada baru-baruan marbuah di hanami pakon sada bapat ini. Bapak on onggahinan luar biasa ekonomi ini. Tapi terakhiron agak mandek. Saya sangka luar biasa ekonomi ini ipatuga mapondo bahasa bahat tumang ya nadohor hubani na hormat hubani. Tapi diskusi ekonomi ni mandek bahat do utang ni duit ni ijaloy hasoman tapi diskusi mandek ekonomi ni mandaw mon ganu. Tapi anggau panditaan ini udah lang huwa haay hu seolah-olah duha kapay lang ila ko si dia bujur tong aku sapa tong si dia nay manamin tini nay mahiton kita ganup kuria gi kapes tambun mari adong tulun no kan ay perilaku na perlu ipatari akon hita na pertama lang membalas kon na jahat bani na jahat sugari sampor pe pandita ulang mitor ipasip na siyam da lo ang sugari sampor pe anay pandita on asal roh tambun maminum ham pandita mitor ibere kopi ini lo na ido ge ibere roti ini na ido si malas siguro ni ito na ido napaduahon mambahin na madiar bani ganup hasoman ben hitutong na madiar na majenges kana ido ge enak may baru lang talo kita ibahin na jahat tapi taluhon kita na jahat ay bani na madiar Tuhan memberkati kita memberkati na siyam di kapes tambun salam semangat amin martong pemahita dia itu pa terima kasih matongon Tuhan sembah konon nami bamu bani bagal ni idop nyuhur holong pakon panramotenmu terima kasih Bapa bani hatamu nadop ondos keban nami marulih mahanami mengguluh mahatamuin lang sekedar enak untuk didengar tapi berupaya mahanami makaguluh kon in pataridah kon in bani guluh nami pasu-pasuham bani hagale kon keterbatasan nami asibuy gabi garam pakon panondang tong-tong hanami pasu-pasuham kuria mo gipes tambun mulai sektor sana das kubani sektor tolu langadong na tersembunyi ibutuh kamdo keadaan nami situasi nami paruhuran nami uhur perbagas nami nagalek na marutol Tuhan hama membere pemulihan hama membere hama lumon memberi semangat gogoh na baru menapaki hari-hari esok. Beri hambe nami semangat kebersamaan sada derap langkah. Janah buihan nami on gabi usihan itongah-tongah masyarakat. Itongah-tongah pergaulan nami selaku halak na persaya hubamu. Tuhan berkati. Pasu-pasu PMJ atap adong na kurang sehat itongah-tongah kuriamu atap halani ahapay Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Dalam nama Yesus age ekonomi nami Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Agi nyembah-nyembah nami, Tuhan berkati masa depannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, terima kasih mabamutongan Tuhan. Amin.